Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Uvama ruktendeleza Allah. Nuksallakun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baduba Allah tugena kujikanya ini hadisemu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba mbaka Allah kusasile bengalanene bebere kuye man kana yu'minu billahi wa yanakiriza Allah wa yamir ahir nonna kuren komerero fayakolo hayran teronja gere bidundi berere awdi yasmut وابتغي ناصرك وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.